କହୁଥିଲି କି ନା ରେ ବୋକା କିଣିବି ବୋଲି ଦେଖେ କିଣିଲି କାଟୁଛି ଏବେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି 35 ଲେଭେଲ ହେଲାଣି। ଯେତେ ଯାହେଲେ ତୁ ମୋଠାରୁ ତଳେ ମୋର 65 ଲେଭେଲ। ବାପ ତ ବାପ रे हेगा बाप तो बाप रे हेगा। चलो बाबा कस्टम करवा आशा करो एहे करंट पळेला कंप्यूटर अब केंति चाललो खेळी परिबने म ସେଥିଲାଗି ତ କହୁଥିଲି ବାପ ତ ବାପ रे हेगा ते उडला कंप्यूटर किଣିଛୁ सीपीयू किଣି ପାରୁନି କି यूपीएस किଣି ପାରୁନି आ गेम खेल छाड़ा मते तार भाइरस पसी आज कंप्यूटर भीतर मु ठीक कर देबी कर दे भाई कर दे आ तते किछ कहबी नाही उठे उठू भाइरस इज आउट ऑफ द कंप्यूटर अगला रे ठीक थैंक यू भाई थैंक यू जा खेले अरे एक तो मो खरा मनुष्य भावुଥିଲି ये तो भलो मनुष्यटा अरे मो तो याको खरा मनुष्य भावुଥିଲି ये तो भलो मनुष्यटा।